على تلبية الدعوة وتلبية هالنداء اللي لانسيناه بمناسبة هالمبادرة اللي عملتها جمعية ممارسة صفر 8 والمرصد السيادة الغذائية والبيئية وبمعية عديد مكونات المجتمع المدني والمناضلين على الدفاع عن الحق في الماء. الفصل 44 من الدستور ينص انه الحق في الماء مضمون. هو لكن نتسائل واحنا كيفاش تصير معناها الضمان نتاع الحق هذا معناها. وهي في بعباره اخرى مثلا كيفاش واقعيا نضمنوه الحق هذا نتاع لكل مواطن وفي اطار مؤسساتي معقد ومتداخلين فيه بالعشرات كيفاش باش نضمنوه. احنا في سنه 1975 مجله 1975 هي كيف اعادت صياغه نفس المبدا اللي موجود في فصل 44 ويقول فيها الفصل الاول: تضبط هذه المجله قواعد الواجب اتباعها لاستغلال الموارد المائيه والتصرف فيها والحفاظ عليها على اساس مقتضيات الدستور وطبقا للمبادئ والمعايير التاليه. هذا اللي طرحته وزاره الفلاحه. المنطوق الفصل الثاني اللي جاء على تثبيت الحق في الماء والشرب والتطهير هذوما نورمالمون يتفكوا والمبادئ هذه تترجم الى مقاربات واستراتيجيات. هذا مش موجود اصلا معناها جيست في الاول كان في النسخ المتعدده السابقه للنسخه الاخيره اللي تم طرحها بالبرلمان ما كانش ثم اصلا ضمان الحق في الماء في المجله، كان تثبيت مبدا الحق في الماء. L'eau elle vient des nappes souterraines dans le sud. Parfois elle fait un stop en Tunisie, quelque part dans le nord, le nord-est et ainsi de suite. Et en grande partie elle part sous forme de pommes de terre ou d'autres choses à l'extérieur. C'est la saison des dattes, en ce moment c'est plus que des dattes. Et elle vient des barrages du nord-ouest. Il y a mon vieux père qui est parti il y a plus de 40 ans disait une formule, donc c'est pas un truc populaire, c'est juste une consommation interne. Il disait الماء يميح للدار الكبيرة. Respecter le droit. Et le respecter le droit, c'est que mon verre d'eau vital, qui me permet de me réveiller tout le matin et de sortir dans la rue, de rencontrer des gens, d'aller au café, de parler avec mes copines, de parler avec mes copains, d'avoir ma vie privée avec mes enfants et ma compagne, ce verre d'eau-là doit être absolument gratuit. Mais jamais. Gratuit, totalement. Pas un centime. C'est un grand verre, hein. Pardon, c'est un très grand verre, parce que je mets là-dedans à peu près 35 litres. Donc, le droit d'accès gratuit, inconditionnel, sécurisé, permanent à l'eau potable, et vraiment potable, pas celle qu'on distribue aujourd'hui, l'eau potable, a une moyenne que moi j'estime à 35, mais là-dessus je ne suis pas très... précis. On peut passer à 40, on peut descendre à 30, ça ne me dérangerait pas. Mais ce principe, au-delà de ce volume-là, de ce volume revendiqué, couvert par la gratuité, qui concerne le droit, je propose que l'eau devienne progressivement de plus en plus chère et très vite. On peut autoriser des petits dépassements de 5 litres par-ci, de 2 litres par-là, de 10 litres à la fin du mois, on peut autoriser des petits dépassements, donc on peut mettre un deuxième palier qui soit vraiment pas cher, mais juste, voilà, attention, vous avez dépassé la ligne rouge. أول شيء ميرسي على الأسئلة على خاطر أول حاجة النقاش مهم حتى في حالة عدم الاتفاق ومن بلس الأسئلة اللي طرحتهم في صميم الموضوع يعني مهم النقاش فيه. دونك السؤال لو بكل على دور القطاع الخاص مش عارف كيفاش نرجع عليه بصراحة يعني كان رأينا الخاص محلول عادي ماش اقتراح لعموم الشعوب في الدنيا. أنا ضد القطاع الخاص
ما نجمش نقول لك القطاع الخاص عنده حق يدخل رأي. ما نتكلم تكنيك، نتكلم سياسة أنا، إيديولوجيا. أنا ضد القطاع الخاص فطبعا لا. اوكي. بعدين أنا كي نتكلم على الماء والحق في الماء مانيش حاط في مخي القطاع الخاص ولا القطاع العام. أنا عندي حق في الماء مطالب به، حتى كان ولد خالتي باش تكلف بالماء مطالب بالحق هذا، كانت الدولة، كان قطاع خاص، كان دولة أجنبية، كان يتصرفوا، مش مشكلتي أنا. التاريخ سوسيال اللي حكيتوا عليه انتم في الكتاب موجود في تونس. يعني احنا عندنا تاريخ بروغريسيف بالنسبه للسونات. والتاريخ بروغريسيف هذا فيه بليزيور باليي. لو بروميير باليي اللي هما دو 0 à 20 متر كوب دو هذايا 200 فرنك 200 مليم، علما وانه كلفه الماء اليوم عند السونات هي 945 مليم. يعني احنا اوني لوان دو بري دو روفيان. معناتها عندك 4 ترانش هذوما تحت لو بري دو روفيان. يعني لو تاريف سوسيال اكزيست في البروميير ترانش اللي هي تخص 40% من المشتركين، 40% من المشتركين. اذا نمشي في الهيبوتيز اللي حكي عليها سي حبيبي انه نعطيو ليش 35 litres, ça équivaut à peu près à 15 mètres cubes par trimestre, par famille, une famille de 5 personnes. يعني au-delà de ces 15 mètres cubes, ليش؟ باش نلقاو 500 دينار le mètre cube. يعني يقول لك لتر تولي في صون صافي 500 ملي. يعني ça fait 500 dinars le mètre cube. Le mètre cube, 1000 لتر 500 دينار. هذا يقول سي irréalisable. ليكيفالون تاع الخوصه ليكيفالون تاع الماء حق ولا سلعه؟ اسك الماء في تونس ملك عمومي ولا منفعه مشتركه؟ فهمتني؟ هذه حاجات فوندامنتال qui doivent être détenus et sous la maîtrise des citoyens, du collectif des citoyens. Il n'y a pas autre choix. Ça nous appartient. Ce terme-là, il s'accentue. Il y a 10 ans, je vais nommer cette société, on est dans une mondialisation, on n'est pas dans un autre cadre. L'eau, c'est une marchandise pour eux, dans ce système libéral. Les gens protestent devant le siège de la Sonnette parce que le phosphate est lavé avec de l'eau douce. Donc, merci beaucoup. خاطر خلتني نفهم اللي الماء توا ما نعرفش فما كيما بوليميك كبيره ولا كونفلي كبيره يقولوا اللي الحرب الجايه نورمالمون اللي باش تكون حرب على الماء ما عادش حرب على حاجه اخرى باش على خاطر باش ندخلوا في البريميتيف معناها باش يعني باش نحكيو على الحاجات اللي هما الاساسيه والضروريه انه بشر ما تراش لو كانت تدخل فيها البلديه واللي هي نوع تاع ملكيه عامه ما تفرضش علينا زعما مش بالضروره السنوات تقعد تضوي على من وزاره بن قردان لازم برشا شعب تبدا منطقه بلديه سي ان بو بلو جيرال. On sortait du système du marché de l'eau, si on interdisait la vente de l'eau pour faire de l'argent, on réglerait tous les problèmes. Bien sûr que l'eau minérale, c'est un scandale absolu. Je ne suis pas contre les petits plaisirs, je bois des choses que tout le monde ne boit pas. Ça, c'est mes petits plaisirs à moi, ça peut être du coca, ça peut être autre chose. Ok? Mais il n'y a aucune raison à ce qu'une société privatise la nappe pour la vendre, et en plus on me la vend dans des bouteilles plastiques que je passe 5 siècles pour les faire disparaître. Moi, je rappelle, j'ai eu la chance d'apprendre un certain nombre de choses. Je sors d'une famille où on a un niveau de pauvreté absolu, en dessous de la ligne de pauvreté. C'est l'école qui m'a sauvé. C'est l'école gratuite, c'est la gratuité de l'enseignement qui m'a sauvé. Entre les amateurs et les technocrates, je préfère les amateurs. Voilà, moi je préfère les amateurs. Au moins les amateurs peuvent apprendre. Et quand ils savent qu'ils sont en tort, ils peuvent revenir sur leur choix et dire « Désolé, je me suis trompé ». Le problème avec la technocratie, et la technocratie c'est forcément une affaire d'experts, le problème avec la technocratie c'est qu'ils ne reconnaissent jamais avoir
on va au bulldozer, jusqu'au bout. On nie toutes les bases minimales du droit. Pourquoi est-ce que la SONET doit faire des bénéfices? Enfin, c'est comme si une école primaire devrait faire des bénéfices. Est-ce que l'un d'entre nous accepte que sa fille ou son enfant soit dans une école qui affiche faire des bénéfices en leur apprenant à vivre on a besoin des experts. Absolument, on a besoin des experts. Un pays qui n'a pas d'experts, c'est un pays dépendant. Mais il ne faut pas que les experts deviennent les premiers décideurs. Ça, je leur interdirais le principe parce que je n'ai pas les moyens de leur interdire. Mais le principe, l'expert doit obéir au citoyen que je suis. Ce n'est pas l'inverse. Et il n'y a pas de question d'amateurisme. Le citoyen a toujours raison, même quand il a tort. C'est ça la règle fondamentale. Et les experts, il a toujours tort tant que le citoyen n'est pas d'accord.